अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आज हम सबक नंबर 15A पढ़ेंगे और फिर बाद में 15B पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस पूरी क्लास में हमने क्या पढ़ना है? सूरत नस्र का तर्जुमा सीखना है और ग्रामर में हमने फेले अमर और नहीं की प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। फेले अमर और नहीं सीखेंगे। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। पूरी क्लास में 12 लफ्ज सीखने हैं, सिर्फ 12 लफ्ज, लेकिन ये 12 लफ्ज कुरान में 944 दफा आए हैं। और ये आपकी पॉकेट बुक का रिमाइंडर है, ये आपके साथ होमवर्क है। ठीक है, इनको मैं अब रिवाइज नहीं कर रही हूँ, ये दोबारा भी आएगी स्लाइड, फिर दोबारा आपको रिमाइंडर दे दूंगी। तिलावत के लिए रेडी रहे। किसने करनी है तिलावत? हैंड रेस करें। हम्म सूरतुन नसर की तिलावत कौन करेगा? पिछली दफा किसने की थी? हाँ, ये अर रहमान सेंटर से। हाँ ठीक है, आप करें। आपका नाम क्या है? माइक ऑन करें, अपना नाम बताएं और तिलावत शुरू करें। अर रहमान। नाम जन्नतुल फिरदौस। हम्म नाम जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस। माशाल्लाह, यस। बहुत अच्छा नाम है। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस अता करे, हमें भी अता करे, इतना अच्छा नाम है। चलें जी, जन्नत आप करें, इसकी तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم जजाकल्लाह। जजाकल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत की। हाँ, ये आखिरी लाइन जो है ना, इसको पढ़ने में जरा मुश्किल हुई होगी आपको, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी किताबत जरा ठीक नहीं हुई। सूरत नस्र तीसरे पारे में है। ठीक है, आखिरी आखिरी सूरतों में ये शामिल है। इसका तारुफ देखते हैं। ये कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है। आपको याद होगा जब हमने सूरह फातिहा सीखना शुरू की थी तो उसके तारुफ में लिखा हुआ था ये कुरान मजीद की पहली मुकम्मल सूरत है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है। तो पहली मुकम्मल सूरत का तो मतलब यही था कि पहली दफा जो सूरत एक साथ इकट्ठी पूरी नाजिल हुई वो सूरह फातिहा। आखिरी मुकम्मल सूरत का मतलब ये है कि मुकम्मल पूरी की पूरी एक सूरत जो आखिर पे नाजिल हुई वो यही थी। इसके बाद चंद एक आयात नाजिल हुई हैं, लेकिन सूरत मुकम्मल की शक्ल में कोई नहीं आई। ये आखिरी मुकम्मल सूरत थी। कब कब नाजिल हुई ये फतह मक्का से कुछ पहले नाजिल हुई, तकरीबन 8 हिजरी, यानी हिजरत के 8वें साल। और हिजरत के 11वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था ना। तो ये देखें, 8 हिजरी, ये 8 हिजरी में नाजिल हुई है, फतह मक्का से कुछ पहले। इसमें एक अजीम खुशखबरी है। किस बात की खुशखबरी है? यही फतह मक्का की, मक्का मुकरमा की फतह और तकरीबन तमाम अरब का कबूल इस्लाम।
اور ایک اور بھی بات ہے اس کے تعارف کے لحاظ سے بہت اہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل، جس کام کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہونے والا ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم، ٹھیک ہے؟ اس کو اب ہم دیکھیں گے بعد میں آگے ڈیٹیل سے۔ اب اس کا الگ الگ ترجمہ سیکھتے ہیں ایک ایک لفظ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ یہ جو لفظ ہے اذا، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے؟ اور جاء کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، ٹھیک ہے؟ جاء وہ آیا۔ لیکن قرآن میں اگر اذا کے بعد کوئی بھی ماضی کا فعل آئے، جیسے یہاں پہ یہ آیا ہے وہ آیا، تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے نا، وہ آیا، جب وہ آیا، یہ نہیں کریں گے۔ اس کا ترجمہ پھر نا پھیل جاتا ہے اذا کی وجہ سے۔ پھر ہم کہتے ہیں جب آ جائے، یعنی اس کا ترجمہ مضارع کی شکل میں کرتے ہیں۔ جو جب وہ آیا ترجمہ نہیں کریں گے، جب وہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ جب آ جائے تو جا کا مطلب وہ آیا، لیکن اگر اس کے ساتھ اذا پہلے لکھا ہوا ہے، اذا جا، تو پھر اس کا ترجمہ ہم کریں گے جب آ جائے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ قرآن میں اس طرح کی یہ جا والے افعال کی مثالیں جو ہے نا 236 دفعہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ جا کا لفظ قرآن میں 236 دفعہ ہے۔ جب آ جائے، کیا آ جائے؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ نصرو کیا ہے؟ مدد۔ ہم اردو میں نصرت لفظ بولتے ہیں نا، وہ یہی والا لفظ ہوتا ہے، مدد، مدد کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن میں 92 دفعہ ہے۔ نصر کیا ہے؟ اسم ہے۔ جا کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد جب آ جائے، یعنی جب ہم جو بھی کرتے ہیں وہ صرف ہماری طرف سے ایک کوشش ہوتی ہے، ہم اس کام کو اللہ کی مدد کے بغیر مکمل نہیں کر سکتے، اور اس کام میں کامیابی ہمیں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مدد سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، ہر چیز، ٹھیک ہے؟ نصرت سے مراد ہے حق کا غلبہ۔ یہ جو نصر ہے نا، مدد، یہ کیا ہے؟ حق کا غلبہ، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا پورے عرب میں۔ تو یہ ہے جب آ جائے اللہ کی مدد، یہ ایک اشارہ تھا کہ اب دین کا غلبہ ہونے والا ہے۔ میڈم آ گئی ہے؟ الفتح، الفتح کیا ہے؟ کھولنا۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے جیت اور کامیابی، کھولنا اور جیت اور کامیابی۔ تو یہاں الفتح سے کیا مراد ہے؟ فتح مکہ۔ یہاں پہ آپ نے پورا ٹیبل بھی کیا ہوگا نا، فتح یفتح افتح، ٹھیک ہے؟ فتح، فتح، فتح تھا، اس کا مطلب تھا اس نے کھولا، وہاں پہ ہم نے کھولنے والا ترجمہ کیا تھا۔ یہ صورت میں آج وہ لفظ آ گیا ہے الفتح، تو یہاں پہ اس کا مطلب کھولنا نہیں ہے، یہاں پہ اس کا مطلب ہے جیت، کامیابی۔ تو یہ کون سی کامیابی تھی؟ فتح، فتح مکہ 8 ہجری میں، جو شروع میں ہم نے آپ کو بات بتائی کہ یہاں فتح مکہ کی خوشخبری ہے اس میں۔ تو جب ہم یہ آیت سیکھ لیتے ہیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، تو یہاں ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیا؟ کہ اے اللہ ہمیں بھی، یعنی آج کے مسلمانوں کو بھی نصرت اور فتح نصیب کر۔ پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد تو مانگتے ہیں، کیا مدد کے لیے ہمارے اعمال بھی اس قابل ہیں؟ کوشش کرنی ہوتی ہے نا، تو ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو، اسلام نافذ ہو دنیا میں؟ میری اور آپ کی کتنی کوشش ہے اس کے لیے؟ اچھا، یہاں پھر ہمارے لیے پلان کا بھی ایک نقطہ آتا ہے کہ ہم پھر آئندہ کے لیے اپنا پلان بنائیں، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، تاکہ نصرت اور فتح نصیب ہو، کہ ہمیں اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں کامیابی حاصل ہو۔ پلان کیسے بنانا ہے؟ آپ نے ہفتہ وار بنائیں، سال کا بنا لیں، کہ بھئی اس وقت اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے میں کیا کیا کوشش کر سکتا ہوں، کس شکل میں کر سکتا ہوں، وقت کیسے لگا سکتا ہوں، پیسہ کیسے لگا سکتا ہوں، صلاحیت اگر میرے میں ہے، پیسہ نہیں ہے تو میں صلاحیت کیسے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے لگا سکتا ہوں۔
تو इस आयत से हमने ये सीखा। अब इसको जरा आप रिपीट करें इस आयत को। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। ठीक, अच्छा जी। ये आपका अल्फाज में नी के कार्ड का रिमाइंडर है, आपने अल्फाज में नी के कार्ड को बार बार इस्तेमाल करना है। अब वैसे भी कोर्स आपका आखिरी आखिरी क्लासेस हैं, चंद एक हफ्ते हमने और ये क्लासेस करनी है। तो आप पॉकेट बुक को ना दिन में कई बार जित कोशिश करें कि पढ़ें, देखें। पहली क्लास से लेके आज 15वीं पढ़ रहे हैं तो 15वीं क्लास तक जितनी पढ़ी हूं उन सब के अल्फाज में नहीं एक नजर दौड़ानी होती है। फिर आपको इसका फायदा ये होगा कि ये है कुल 232 लफ्ज, लेकिन इस कार्ड के ऊपर यानी 232 लफ्ज होंगे। वो 232 लफ्ज कुरान में 41,111 दफा आए, तो आपको हर लफ्ज का मैनी याद हो जाएगा। अगली आयत है वरा आई तन्नासा, और आप देखें लोगों को। वाह का मतलब क्या होता है? वाह और, अच्छा वाह हर्फ है, ठीक है, यहाँ पे ये हर्फ है। रअयता ये फेल है, ठीक है, और रअयता क्या लफ्ज है? ये फेल है। इसका मतलब क्या है? आप देखें, ठीक है, आप देखें। रअयता उसी तरह का लफ्ज है जैसे आपने टेबल्स में सीखा था। फालता आपने किया, जालता आपने बनाया, जरबता आपने मारा, नसरता आपने मदद की। तो रअयता आपने देखा, जैसे आप अंता, ता, आप, तो रअईता, और आप देखें। यहां मैंने क्यों नहीं कहा कि और आपने देखा? इसलिए कि ये इजा जो पीछे आया था ना, इजा जा आ नसरुल्लाही, वहां भी हमने तर्जमा किया था जब आ जाए। तो यहाँ भी हम ये वाह उसी की तरफ हमें इशारा कर रहा है कि ये इजा के बारे में ही है। तो यहाँ भी हम ये कहेंगे कि और आप देखें, ठीक है, और जब आप देखें, ठीक है, और जब आप देखें, क्या देखें? अन्नासु लोगों को, ठीक है। अन्नास लफ्ज कहाँ से बने? इंसान से। इंसानुन वाहिद है, इंसानुन वाहिद है। नासुन जमा है, इंसान की जमा नास अरबी में। इंसान अरबी का लफ्ज है, वाहिद के लिए बोला जाता है एक इंसान आदमी, और उसकी जमा अरबी में होती है नास, नासुन लोग, ज्यादा आदमी, ठीक है। इंसानुन नासुन, इंसानुन नासुन। हाँ, और जब आप देखें लोगों को, लोग कौन से? यहाँ पे क्या मुराद है? कौन से लोग? मुख्तलिफ कबीलों के लोग जो अरब में रहते थे, ठीक है, जो मक्का मदीना के आसपास जितना भी अरब का मुल्क था उस वक्त, उसमें जितने भी कबीले और लोग थे उनको, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप ये देखें ना कि वो सब लोग क्या कर रहे हैं? यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। ये जो लफ्ज है यदखुलूना, ये फेल है, ठीक है, फेल है। क्यों? यहाँ काम हो रहा है, दाखिल हो रहे हैं। दुखूलुन, खुरूजुन, ये स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे ऐसे लिखा होता है ना। इंग्लिश में भी लिखा होता है, उर्दू में भी लिखा होता है, अरबी में भी लिखा होता है। दुखूलुन अंदर आना, दाखिल होना। खुरूजुन बाहर जाना, निकलना। तो यहाँ ये दुखूल जैसा ही लफ्ज है, यदखुलूना वो दाखिल हो रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है? फी दीन इल्लाही अल्लाह के दीन में। आपको याद होगा दीन का लफ्ज आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, वो आपने पढ़ा था सूरह फातिहा में। वहां था मालिकी यौमिद्दीन, लेकिन वहां हमने दीन का तर्जमा ये नहीं किया था जो यहाँ लिखा हुआ है, वहां हमने दीन का तर्जमा किया था बदला। तो दीन के दो मतलब होते हैं, बदला और दूसरा मतलब होता है जिंदगी गुजारने का तरीका। तो यहाँ पे हम उसका तर्जुमा करेंगे जिंदगी गुजारने का तरीका, यहाँ पे बदला वाला तर्जुमा नहीं हो सकता। यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में। अब आपको यहाँ पता है फी का मतलब में, ठीक है, और ये हर्फ है। दीन, दीन ये इसम है, अल्लाह ही, अल्लाह भी इसम है, अल्लाह के दीन में वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में। अफवाजन फौज दर फौज, ठीक है, अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। कैसे लोगों ने, यहाँ पे ना अल्लाह का दीन अब समझ लें इस्लाम है। और इस्लाम की क्या खूबी है दूसरे मजहबों के मुकाबले में? बात ये है कि जैसे एक मिसाल ले ली, ईसाइयत है,
ईसाइयत का जो मजहब है ना, उसमें क्या है, उसमें सिर्फ इबादत इबादत है। ठीक है, बाइबल पढ़ लो, बाइबल सुन लो, चर्च चले जाओ, बस। उनका दीन सिर्फ इतना है। वो तिजारत, मईशत, सियासत, शादी, ब्याह, फोतगी, आम जिंदगी के मामले में वहां कोई हिदायत ईसाइयत वाले मजहब में नहीं पाई जाती। ठीक है। जो है कम्युनिज्म, यानी जो खुदा को नहीं मानते, दीन को नहीं मानते, उनके मजहब में क्या कमी है? इबादत की। वो इबादत के मामले में कोई गाइडेंस नहीं देते, वहां कोई मवाद मौजूद नहीं है इबादत के मामले में। हाँ, वो तिजारत, मईशत, सियासत के उसूल वगैरह बताते हैं, लेकिन इबादत में वो बिल्कुल जीरो है। अब ये ईसाइयत का उलट हो गया ना, ईसाइयत में बस इबादत ही इबादत है, तिजारत, मईशत, निजाम पे कोई उसूल नहीं है। इस्लाम की इन सारे मजाहिब के मुकाबले में ना एक खूबी है जो किसी और मजहब में नहीं है। वो ये कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इसमें इबादत के तरीके, इबादत का मवाद, इबादत के उसूल भी मौजूद हैं। और इसमें आपको तिजारत, मईशत, सियासत, मुआशरत, हर चीज के बारे में, जिंदगी के हर शोबे के बारे में हिदायत भी मिलती हैं, उसूल भी मिलते हैं, कानून भी मिलता है। और इवन कि ये सारे काम करने कैसे हैं वो तरीका भी पता चलता है। ये इतना मुकम्मल दिन है कि आपको ये भी बताता है आपने पानी कैसे पीना है, आपने खाना कैसे खाना है, आपने वॉशरूम कैसे जाना है, आपने नहाना कैसे है, आपने लोगों से बात कैसे करनी है, आपने तन्हाई में, लोगों में आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। हर बात हमें हमारा दीन बताता है। इसलिए हम अपने मजहब इस्लाम के बारे में दीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और दीन का मतलब होता है मुकम्मल निजाम जिंदगी। दीन और कोई नहीं है सिवाय इस्लाम के। लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए। इस्लाम दीन में हर चीज इबादत है। आप चाहे इबादत कर रहे हैं, आप तिजारत कर रहे हैं, अगर दीन के तरीके के मुताबिक कर रहे हैं ना, तो तिजारत भी इबादत होती है, उसका भी सवाब मिलता है। बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। और अगला लफ्ज क्या है? अफवाजा। ये फौजों के लिए इस्तेमाल होता है, फौज दर फौज। ठीक है, फौजुन एक फौज, एक आर्मी, ठीक है, एक लश्कर। अफवाज उसकी जमा है, ये अरबी का लफ्ज है। फौज जो हम फौज लफ्ज बोलते हैं ना, फौज वाहिद, अफवाज जमा। तो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दिन में फौज दर फौज। इस आयत को समझते हैं। और जब आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज, ये किस बात की तरफ इशारा था? उस नतीजे की तरफ कि कामयाबी और मदद अल्लाह की आने वाली है। वो किस शक्ल में आएगी? कि लोग सब इस्लाम कबूल कर लेंगे, दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। ये देखिए, कुछ साल पहले क्या सीन था कि लोगों को छुप कर इस्लाम कबूल करना पड़ता था। जो बंदा कलमा पढ़ लेता था और किसी को पता चल जाता था कि ये मुसलमान है, तो उसको तकलीफें दी जाती थी, उसे शहीद किया जाता था, मारा पीटा जाता था। लेकिन चंद ही सालों बाद क्या है, अल्लाह की मदद किस तरह से आई कि सारे के सारे वही लोग जो मुखालिफ थे, वो भी जो चुप थे, वो भी सब इस्लाम की सच्चाई को मान गए और सारे अल्लाह के दीन में दाखिल हो गए। अब मुझे और आपको ये सोचना है कि क्या हम इसी नीयत से फतह चाहते हैं कि लोगों की हिदायत के लिए रास्ते खुलें, या हम फतह इसलिए चाहते हैं कि भाई सारी दुनिया में हमारा नाम हो, मुल्कों के मुल्क हमारे हों, हमारे कब्जे हों, मईशत हमारी हो, दुनिया के खजाने हमारे पास हों। दुनिया को, मुसलमान के पास भी ना दुनिया को फतह करने का सिर्फ एक ही जवाज है, और वो है ऐसी नेक नियति कि लोग अल्लाह के दिए हुए दीन के रास्ते पे चले, उसको अपनाएं, हिदायत के रास्ते पे चलें। इसलिए हम दुनिया को, दुनिया के मुल्कों को फतह कर सकते हैं, फतह करना चाहिए। तो मकसद तो हमारा बहुत बड़ा है ना, लेकिन कभी मैंने और आपने इसके लिए कोशिश की है? लोगों की हिदायत है ना मकसद। तो हिदायत कैसे उनको बैठे बिठाए मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। बैठे बिठाए तो नहीं किसी को हिदायत मिलती। कोई उसको कोई अच्छी बात बताएगा तो वो उसको सोचेगा, समझेगा और कबूल करेगा ना। इस्लाम कैसे फैला था?
ایک صحابی اسلام قبول کر لیا، انہوں نے سیکھا، وہ آگے کسی اور کو بتا دیتے تھے، وہ کسی اور کو بتا دیتے تھے، آگے اس طرح چلتا رہتا تھا اور وہ لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے۔ یعنی دعوت اور اصلاح کا کام ساتھ ساتھ کرنا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، پھر اسلام پھیلے گا، پھر دین پھیلے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا ہمارے دین میں کیا ہے۔ تو یہ صرف علماء کا کام، صرف کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے کہ وہ دور دور جائیں اور تبلیغ کرتے رہیں، یہ میرا اور آپ کا بھی کام ہے، ہمیں گھر میں بیٹھ کے بھی تبلیغ کرنی ہے۔ یہ ہم تبلیغ ہی تو کر رہے ہیں، آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں نا، آپ آگے جا کر یہ کسی کو سکھائیں اور اس پر عمل بھی کریں تو یہ تبلیغ ہے، یہ دعوت اور اصلاح کا کام ہے۔ اب اسے دہرائیں، اس آیت کو۔ فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ دیکھ رہے لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوجاً فوج۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اگلی آیت پہ جاتے ہیں، اگلی آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ یہ جو لفظ ہے فسبح، یہاں پہ نا ایک حکم ہے، تو یہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فا اور سبح، یہ دو لفظ ہیں، دو ٹکڑے ہیں، ایک بنائے فسبح، فا پس، سبح کیا ہے؟ تسبیح سے نکلا ہوا ہے، سبح کا مطلب ہے پاکی بیان کر، پاکی بیان کیجئے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے نا اللہ پاک ہے، یعنی اس بات کا اعلان کہ اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے، تو فسبح پس پاکی بیان کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب ام، اللہ کی مدد آ جائے، جب لوگ دین میں داخل ہو جائیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے، سبح، پاکی بیان کر۔ ہمیں جب فتح ملتی ہے، ہمیں جب کامیابی ملتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیلیبریشنز کرتے ہیں نا، ہے نا، ہم کوئی تقریب رکھ لیتے ہیں، ہم ٹریٹ دیتے ہیں، ہم کچھ لوگ ہلڑ بازی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ہے نا۔ لیکن ایک مسلمان کو کیا سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی اسے کوئی کامیابی ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے خوشی میں اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے، اسے سب سے پہلے کرنا ہی یہ کام چاہیے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرے۔ فسبح، پس پاکی بیان کیجئے، بی حمدی، دو دو ٹکڑے ہیں، بی حرف ہے، حمد کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوگا ساتھ اور تعریف کے، ٹھیک ہے، تعریف کے ساتھ، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف بھی بیان کرنی ہے۔ ربی کا، ربی کا کیا ہے؟ اپنے رب کی، یہ دو ٹکڑے ہیں نا، رب کا، تیرا، اپنا، ٹھیک ہے، تیرے رب کی، ذرے ذرے کو پالنے والے رب کی تعریف بھی بیان کیجئے، پاکی بھی بیان کیجئے۔ یہ دیکھیں تسبیح اور حمد میں فرق کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا سبح بحمدی، ٹھیک ہے، حمدی، تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ حمد ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی خوبیاں بیان کرنا، تسبیح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، حمد ہو گئی خوبیاں، اور تسبیح ہو گئی نقائص کی نفی، اور ان دونوں کو ملا کے ہم ثنا کہتے ہیں، تسبیح اور حمد دونوں اکٹھی ہو جاتی نا تو اسے کہتے ہیں ثنا۔ اچھا، ربی کا، تیرے رب کی، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرْهُ، یہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ ہیں تین ٹکڑے، ٹھیک ہے، وا کا مطلب اور، استغفر یہ فعل ہے، بخشش طلب کیجئے، ہو اس سے، یہ اسم ہے، اسم ضمیر، تو یہ کتنا مزے کا لفظ ہے، ذرا غور کریں، وستغفر، تین ٹکڑے ہیں، یہ لفظ کی تین قسمیں ہیں، حرف ہے، فعل ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے، وا کیا ہے؟ حرف، استغفر کیا ہے؟ فعل، ہو کیا ہے؟ اسم ضمیر، تو یہ تینوں چیزیں آ گئیں، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے، ٹھیک ہے، ہو اس سے، تو جو ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نا استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، وہ سارے اسی ایک ہی فیملی کے لفظ ہیں، اور یہ وہیں سے یہ لفظ بھی نکلا ہوا ہے استغفر، یعنی بخشش مانگ، بخشش طلب کر۔ تو
اللہ تعالیٰ چونکہ سارے عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا، اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی بیٹا ہے نہیں، اور وہ خود بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ کس طرح؟ ذات میں بھی، صفات میں بھی، حقوق میں بھی، اختیارات میں بھی۔ یہ بات ہم نے تفصیل سے سیکھی ہے سورہ اخلاص میں۔ تو اس لیے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہوتی کہ وہ ہر کمی، ہر خامی سے پاک ہے، اس پہ کوئی کمی نہیں، یہ تسبیح کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، سب سے زیادہ پردے رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ رحیم ہے، سب سے زیادہ علیم، خبیر، عادل، سمیع، کبیر، ہر طرح کی یہ والی صفت اس میں، یہ خوبی ہر طرح کی اس میں مکمل طور پہ موجود ہے۔ مثلا یعنی اللہ کے جتنے بھی 99 نام کے لحاظ سے جتنی بھی صفات بنتی ہیں نا، وہ ساری صفات اللہ کی بہترین صفات ہیں، مکمل اللہ میں موجود ہیں، ساری تعریفیں اللہ میں مکمل طور پہ موجود ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے تعریف بیان، حمد بیان کرنا۔ اور جو استغفار کی بات ہے، اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں نا، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کو سبحان نہیں مانتے، پاک نہیں مانتے۔ جب ہم گلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے پہ ہی یہ مصیبت ڈالنی تھی، تو آپ ذرا خود غور کریں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ میں نعوذ باللہ نقص اور کمی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ جان بوجھ کے یہ ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر جب اللہ سے شکایت والی دل میں بات ہوگی نا، پر ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ کی سچی تعریف بھی نہیں ہو سکے گی۔ یعنی تسبیح میں تو ہم نے خرابی کر ہی دی شکایت کر کے، ہم اللہ تعالیٰ کی پھر حمد سے بھی محروم ہو جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی اس طرح سے نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ کے معاملے میں پورا توکل اللہ پہ رکھیں، اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں، اللہ سے قطعاً کوئی شکایت دل میں نہ رکھیں۔ اور ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص ہے، جتنے اچھے اللہ تعالیٰ ہیں نا، ہم اتنی تعریف کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہم سے جو کمی رہ جاتی ہے اس پہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اللہ سے شکایت کریں، استغفار کرنا چاہیے۔ اب بھی مجھے کل پرسوں ہی کسی نے کہا ان کی فیملی میں کوئی بہت مسئلے تھے، اور واقعی ان پہ ظلم ہوا، جس نے بھی کیا ان پہ بڑا ظلم کیا۔ وہ بڑے انتظار میں تھیں، بد دعا بھی کرتی تھیں، پریشان ہو کے کہ جنہوں نے ان پہ ظلم کیا ان کو بدلہ ملے۔ اور عجیب بات ہوئی کہ انہیں، جنہوں نے ظلم کیا تھا انہی کے بارے میں ایک خوشی کی بات میں، ان کے لحاظ سے خوشی کی بات پتہ چلی۔ وہ اتنی دکھی ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا دیکھو، ظلم تو انہوں نے میرے پہ کیا، تو پھر بھی ان کو ہی خوشیاں مل رہی ہیں، میرے پہ پریشانی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ سے انصاف اور ان کے لیے برائی نہ مانگو، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اس نے اپنے وقت پہ ان کو سزا دینی ہے۔ مثلاً دیکھیں، وہ لوگ جنہوں نے شروع شروع میں اسلام قبول کیا انہوں نے بڑی تکلیفیں بھی برداشت کی، جیسے حضرت سمیہ ہماری طرح، یعنی وہ خاتون تھی، عورت تھی، اور ان کو ابو جہل نے اتنی اذیتیں دیں، اتنی تکلیفیں دیں۔ حضرت سمیہ تو بہت پہلے شہید ہو گئی، شروع شروع کے سالوں میں ان کو شہید کر دیا گیا، ابھی مدینہ ہجرت بھی نہیں کی تھی۔ تو میں نے انہیں مثال دی کہ دیکھو حضرت سمیہ نے اسلام کی کامیابی نہیں دیکھی، وہ تو بہت پہلے شہید ہو گئی تھی۔ حضرت سمیہ پہ ابو جہل نے اتنے ظلم کیے تھے، تو حضرت سمیہ نے تو نہیں دیکھا کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا۔ تو جب آپ ظالم کا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ظالم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کے لیے بدلہ لینے کے لیے کوئی اور وقت چن رکھا ہے، اور اسے آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو کمی ہماری سوچ سمجھ میں ہوتی ہے، ہمیں اس پر استغفار کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں۔ تو جب بھی کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو ہمیں 3 کام ضرور کرنے چاہیے، جب بھی ہمیں کوئی کامیابی ملے تو یہ 3 کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ جب ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہو تو ہمیں یہ 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ 3 کام کون سے ہیں؟ تسبیح، حمد اور استغفار، ٹھیک ہے؟ اور میرا زندگی کا تجربہ ہے، اگر آپ روز دن کے شروع میں ہی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں اور اپنے لیے استغفار طلب کریں نا، آپ کا وہ دن بہت کامیاب اور اچھا گزرتا ہے، اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔ اچھا، اس کو دہرائیں ذرا،
ये बड़ी ही खूबसूरत आयत है ये। तब जिस पर आपने जहाँ से तारीफ के साथ रखने का आपका नाम की और तकबीर और बख्शिश तलब कीजिए उसकी तकबीर और बख्शिश तलब कीजिए उससे। इन्नहु काना तव्वाबा, इन्नहु बेशक वो, काना है, तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। ये जो इन्नहु लफ्ज है, ये देखिए ये दो टुकड़े हैं, ठीक है। इन्ना अलग लफ्ज है, हु अलग है। इन्ना हर्फ है, और जो हु साथ में जुड़ा हुआ है ना, ये इसम जमीर है। इन्ना का मतलब बेशक, और ये हु, हुम, का, ये, कुम, ना, ये इसम जमीर, जैसे पूरा इन्ना हु का पूरा टेबल बन सकता है। इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, इन्नकुम, इन्नना। तो यहाँ पे ये इन्नहु लफ्ज टेबल वाला आया हुआ है। यहाँ पे इन्नहु बेशक वो, कौन, हु कौन है, वो कौन है, अल्लाह ताला। बेशक वो यानी बेशक वो अल्लाह, काना है। वैसे काना जो लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है था, ठीक है। इसका असल मैनी था होता है, लेकिन ये जब अल्लाह के लिए आता है ना ये लफ्ज, तो फिर कभी भी काना का तर्जुमा था नहीं कहते, फिर इसका तर्जुमा है कहते हैं। ये कुरान का अपना एक असलूब है, एक तरीका है, एक खूबसूरती है कि अल्लाह के लिए वही लफ्ज जब इस्तेमाल होता है तो उसका मैनी और होता है। इन्नहु काना, बेशक वो है, तव्वाबा। तव्वाब लफ्ज जो है ना, इसमें शिद्दत पाई जाती है कि बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। कौन, अल्लाह। लफ्ज होता है ताबा, उसका मतलब होता है वो पलटा, ठीक है। ताइबुन होता है पलटने वाला, और जो तव्वाब लफ्ज होता है ना, उसका मतलब होता है बार बार पलटने वाला। तो ये जो बार बार पलटने वाला लफ्ज तव्वाब है ना, ये तव्वाब अल्लाह की जात भी हो सकती है, ये बंदा भी हो सकता है। जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो उसका मैनी होता है कि अल्लाह बार बार अपने बंदे की तरफ पलटता है तौबा कबूल करने के लिए। और जब बंदे के लिए ये इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब है कि बंदा बार बार अल्लाह से तौबा करता है, माफी मांगता है। तो अब ये देखिए, तव्वाबुन वाहिद है, पेश के साथ खत्म हो तो इसकी जमा वाव नून के साथ बनती है, तव्वाबून, ठीक है। और यही लफ्ज इस तरह से भी कुरान में लिखा नजर आ जा सकता है कि तव्वाबन, ठीक है, और तव्वाबिन, ठीक है। मतलब तीनों का एक ही है, तौबा कबूल करने वाला या पलटने वाला, ठीक है। और लेकिन जमा फर्क हो जाती है, ये दो जबर या दो जेर पे खत्म होगा तो इसकी जमा बनेगी यानून के साथ, तव्वाबीन। तव्वाबुन पलटने वाला, बहुत ज्यादा पलटने वाला। तव्वाबून बहुत ज्यादा पलटने वाले, बार बार पलटने वाले। तव्वाबन या तव्वाबिन बार बार पलटने वाला, और तव्वाबीन बार बार पलटने वाले। आपने सारी सूरत का मुतालिया कर लिया, इसको अपने तसव्वुर में लेके आए, जिसमें जो बातें हुई हैं उसे महसूस करें, उस हिसाब से दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग करें कि इसमें अजीम शान खुशखबरी है मेरे और आप जैसे गुनाहगारों के लिए भी, कि आपने मायूस हरगिज नहीं होना, सच्ची तौबा करनी है, यानी पहले गुनाह का एतराफ करें, उस पर शर्मिंदा हो, दोबारा ना करने का पक्का इरादा करें। ये काम मिलकर तौबा बनती है, खाली मुंह से कह देने से तौबा नहीं होती। और अपनी तौबा पर कबूलियत भी रखें, अपनी दुआ कबूलियत का यकीन रखें, अपनी दुआ पर भी यकीन रखें कि ये अल्लाह कबूल करेंगे। और फौरी तौबा करें, जैसे ही कोई गलती हो जाए फौरन तौबा कर ले। इन्नहू काना तव्वाबा, अब इसे रिपीट करें। बेशक वो काना है तवाब बेशक वो काना है काना है तवाबन बड़ा तौबा कबूल करने वाला। चले, आगे क्या है इसका खुलासा। सूरतुन नसर का खुलासा आपसे पूछा जाएगा, वर्कबुक में तो लाजमी पूछा जाएगा, हो सकता है होमवर्क में भी पूछा जाए, ये भी हो सकता है क्विज में आ जाए। तो आपने इस के खुलासे में क्या लिखना है कि इस सूरत से हम चार बातें सीखते हैं। पहली बात, कामयाबी और फतह अल्लाह की मदद से मिलती है। दूसरी बात, कामयाबी का मतलब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना। तीसरी बात, जब कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह, हाम्द और इस्तिगफार करना चाहिए। चौथी बात, अल्लाह ताला की जात
बार बार मुआफ करने वाली है। ये चारों बातें मिलकर इस सूरत का खुलासा बनाती हैं। ठीक है। अब हम अगले पार्ट पे जाते हैं। अगला हिस्सा क्या है? हमने ग्रामर में आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। आप सबने बड़ा जरा शौक से, जज्बे से, एक्टिव होके सुनना है, ठीक है? आज हम फेल की आखिरी चीज यस सीखने टीचर। जा रहे हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा वन नमाज के जरिए। सबक नंबर 15 बी है। ग्रामर कर रहे हैं। हमने ग्रामर में फेले अमर व नहीं, हुक्म देना और मना करना, ये सीखना है हम, ठीक है? तो ग्रामर हम कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं? टीपीआई के टीपीआई के साथ। साथ। टीपीआई क्या होता है? टोटल। फिजिकल। टोटल फिजिकल। हाँ। और टोटल फिजिकल इंटरेक्शन किस तरह करते हैं? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, हाँ, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, ये पिछले सबक का इयादा है। आपने ये सीखा था कि असल हरूफ शुरू में लिखे हों, बाद में तब्दीली हो तो वो फेले माजी की निशानी है, फेले माजी होता है। असल हरूफ बाद में लिखे हों और तब्दीली वाले हरूफ पहले लिखे हों तो फिर वो फेले मुजारे की निशानी होती है। फेले मुजारे के पहले ना सोफा भी आता है। अगर सोफा किसी भी लफ्ज के शुरू में, फेल के शुरू में लिखा हुआ है ना, आपने फौरन समझ लेना ये मुस्तकबिल के लिए, जल्द, अनकरीब। सोफा का मतलब होता है जल्द, अनकरीब। तो ये देखें, जैसे आपने मुजारे का टेबल किया था ना, यफालू वो करेगा, करता है या करेगा। यफालूना वो करते हैं या करेंगे। लेकिन अगर यफालू, यफालूना वगैरह के शुरू में सौफा लिखा होगा ना, फिर आपने उसका तर्जुमा करता है नहीं करना। फिर उसका तर्जुमा यकीनन गे में आएगा, मुस्तकबिल में, कि वो जल्द करेगा, वो सब जल्द करेंगे। तफ सौफा तफालू, आप जल्द करेंगे। सौफा अफालू, मैं जल्द करूंगा। सौफा तफालू ना, आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफालू, हम सब जल्द करेंगे। समझ आ गई? सौफा का मतलब है जल्दी, अनकरीब। और इसके वजह से हम तर्जुमे में गे गा गा वाला लफ्ज बोलते हैं, ठीक है? यानी इसे मुस्तकबिल में ले जाते हैं। अब आप जरा इसको, सौफा या फालू वो जल्द करेगा। हाँ जी, सारे दोहराइए इसे। सौफा या फालू वो जल्द करेगा। सौफा या फालू ना वो जल्द करेंगे। सौफा या फालू हम आप जल्द करेंगे। सौफा आप फालू में जल्द। सौफा या फालू हम जल्द करेंगे। सौफा फालू हम जल्द करेंगे। मैं आपको यार मैं एक बात कहूंगी। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है, आपने सीख लिया। अच्छा, एक और भी लफ्ज है सौफा की बजाय ना, सिर्फ ये आधी सी सीन जबर सा है ना, ये जोड़ के लिखी होती है। किसी फेल के शुरू में ये सीन जबर सा जोड़ के लिखी हो ना, उसका भी मतलब यही होता है, लेकिन ज्यादा शिद्दत के साथ होता है, बहुत जल्दी, बहुत अनकरीब, ठीक है? इतना जल्दी के सोफा भी बोलने का टाइम नहीं है। मसलन ये देखिए, या तो सोफा यफालू लिखा होगा या सयफालू लिखा होगा। सयफालू का मतलब होगा बहुत ही जल्दी करेगा। तो अब ये सारा टेबल आप दोहराएं सारे मिलके, जो सामने नजर आ रहा है।
सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलुना बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु हम बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलुना बहुत जल्द करूँगा, तफ़अलुना आप सब जल्द करेंगे, तफ़अलु हम सब जल्द। ठीक है, तो क्या सीखा आपने कि सौफा का मतलब बहुत जल्द, अनकरीब, और स का मतलब बहुत ही जल्दी, ज्यादा जल्दी। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का असल सबक क्या है? अमर और नहीं। अमर क्या होता है? अमर, अमर होता है किसी को हुक्म देना। ठीक है। नहीं, नहीं का क्या मतलब होता है? रोकना, मना करना। ठीक है, तो हम ये दोनों लफ्ज सीखेंगे। अब वो ये देखें, इस सबक में हम फ़ाला से अमर के अल्फाज बनाना सीखेंगे। जैसे फ़ाला, जाला, ज़राबा किया था ना, हम अब अमर सीखेंगे। सामने वाले ही को हुक्म दे सकते हैं या गुजारिश कर सकते हैं। तो ये होता है ना तफ़ालु, आप करते हैं या करेंगे। इसके अगर शुरू में आप अलिफ जबर आ लगा दें, ठीक है, और लाम की पेश को हटा के जज़म लगा दें, तो ये बन जाएगा इफ़अल। क्या लफ्ज बनेगा? सारे बोले इफ़अल, बोले ना। ये लिखा हुआ है इफ़अल। क्या लफ्ज है ये? आवाज नहीं आ रही। इफ़अल, इफ़अल, इसका मतलब होता है कर। इफ़अल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कर। कर, हाँ ठीक है, कर। अभी इसको तफसील से देखते हैं। देखें, इफ़अल, कर, इफ़अलू, करो। यानी ज्यादा लोगों को कहना हो ना कि करो, तुम सब करो, तो इफ़अलू, करो। मना करना हो ना कोई काम से, तो कहते हैं ला तफ़अल, मत कर। ला तफ़अलू, मत करो, तुम सब ना करो। ठीक है, ये वाहिद के लिए है इफ़ाल, इफ़ालू जमा के लिए है। ला तफ़ल वाहिद के लिए है, ला तफ़ालू जमा के लिए है। एक दफा फिर करूंगी, आप इशारा भी देखें। वाहिद के लिए ना इफ़ाल, कर, इफ़ालू, करो। ला तफ़अल, मत कर। ला तफ़अलू, मत करो। अब आप सारे जरा प्रैक्टिस करें, मिलकर करें इसे। इफ़ाल, इफ़अल कर, इफ़अलु इफ़अलू, करो, ला करो, तफ़अल मत करो, ला मत तफ़अल करो। मत कर, ला शाबाश, तफ़अलूना मत करो। शाबाश, बहुत अच्छा प्रैक्टिस की। अब एक एक करके भी कोई करे। हैंड रेस करें, कौन ये सामने जो लिखा हुआ है कौन करवाएगा? किसी भी सेंटर से कोई हैंड रेस करे। ये जो सामने लिखा हुआ है इसकी प्रैक्टिस करवानी है। दुरानी कॉम्प्लेक्स, करीम कॉम्प्लेक्स, अर रहमान कॉम्प्लेक्स, अर रहीम कॉम्प्लेक्स, अन नाफे कॉम्प्लेक्स, किसने करवाना है? ये जो सामने लिखा हुआ है ये देखिए, मुश्किल तो नहीं है बच्चों, ये सामने लिखा हुआ है। अभी आप सबने मिलके किया भी है। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़ल मत कर, ला तफ़लू मत करो, बस इसकी प्रैक्टिस कर, करवानी। इफ़अलु करो, ला तफ़अलु मत करो, ला तफ़अलु मत करो। शाबाश, ठीक है। ये अल करीम सेंटर से भी किसी ने हैंड रेस किया है जी। सिस्टर आप करवाएं, अल करीम सेंटर। इफ़अल करो, ला तफ़अल मत करो, ला तफ़अलु मत करो। ठीक है। बस आपने ना ये लफ्ज का ध्यान रखना है, यहाँ पे पेश नहीं बोलनी। ठीक है, ये लाम के ऊपर जज़म है, यहाँ भी लाम के ऊपर जज़म है। ठीक है, तो इफ़ाल, ला तफ़ाल, इफ़ालू, ला तफ़ालू। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं इफ़ाल, एक बच्चे से कहती हूँ इफ़ाल कर, वो मुझे यही कहेगा ना अफ़ालू, मैं करूंगा। ठीक है, मैं करता हूं या मैं करूंगा। और अगर मैं ज्यादा लोगों को कहूं इफ़ालू, आप सब करो, तो आप आगे से जवाब यही देते हैं ना, हाँ मैडम हम करेंगे, है ना, यही कहते हैं ना, या हम तो पहले से ही करते हैं।
تو جواب مضارع سے آیا کرتا ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی امر دے رہا ہو نا یا نہیں کر رہا ہو، تو جو اس کو آپ جواب دیتے ہیں وہ ہمیشہ مضارع میں ہی دیتے ہیں۔ افعل کا جواب افعلو، میں کرتا ہوں یا میں کروں گا۔ افعلو کا جواب نفعلو، ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ آگے چلیے جی، تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی حکم دے تو حکم کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جیسے دیکھیں اگر میں کہوں افعل خیرا یعنی نیکی کر، تو آپ کہیں گے افعلو خیرا، میں نیکی کروں گا یا کرتا ہوں۔ میں اگر آپ سب کو کہوں افعلو خیرا یعنی آپ سب نیکی کریں، بھلائی کریں، تو آپ کہیں گے نفعلو خیرا، ہم نیکی کرتے ہیں یا ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں عربی بولتی ہوں، آپ نے مجھے سامنے والا جواب دینا ہے۔ افعل خیرا، افعل خیرا کا جواب کیا ہوگا؟ افعلو خیرا۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ پیش بولنی ہے، اور یہ جو حکم ہے نا، حکم میں پیش نہیں بولنی۔ ٹھیک ہے، اچھا افعلو خیرا، افعلوا خيرا. ہاں نفعلو خیرا۔ آگے چلیں، اب یہ آپ کا ٹیبل جو ہے نا اب مکمل ہوگا۔ میڈم ادھر نہیں ہے، ادھر ہے، وعلیکم، ادھر ہیں اس طرف۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ اب سارے سینٹر مل کے نا ایک دفعہ یہ سارا ٹیبل دہرائیں میرے ساتھ۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلا اس نے فعلتا کیا، آپ نے فعلو کیا، ہم سب نے کیا، فعلتا میں نے فعلتا کیا، آپ نے کیا، فعلتم فعل آپ سب نے میں نے کیا، کیا، فعل فعلنا ہم سب سب نے نے کیا۔ کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو آپ سب، وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ ہم آگے کیا ہے آخری جو آج سیکھا ہے؟ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ ٹھیک ہے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ انسٹرکٹر سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ نہ بار بار پریکٹس کروائیں، اسٹوڈنٹس کو اشاروں کے ساتھ کروائیں۔ صرف 4 چیزیں ہیں، صرف 4 اشارے ہیں، 4 لفظ ہیں، ان کی بار بار پریکٹس کرنی ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے۔ اب یہ پیچھے سارا ٹیبل رہنے دے، بس مجھے یہ ذرا جلدی سے کر کے بتائیں۔ سارے سینٹر مل کر کریں گے، افتح افتح لا تفتح لا تفتح والا کریں۔ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ کرے نا، آپ کی آواز تو نہیں آ رہی، میرے ساتھ مل کر کرے نا۔ افتح، جلدی جلدی کریں، اب یہ نیٹ نہ تنگ کرنا شروع ہو گیا ہے، تو مشکل ہوگی اب، بس جلدی سے کریں، پریکٹس کریں۔ افتح والی، افتح، ہوں کیا ہو گیا؟ آپ نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، کر کیوں نہیں؟ مت کھولو، ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں افتح، پھر کوئی کرے، کریں، آواز نہیں آ رہی، ذرا اونچا کریں نا، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، کریں اسے۔ افتحوا کھولو، لا تفتحوا مت کھولو، لا تفتحوا مت کھولو۔ اچھا میں سوال پوچھتی ہوں، افتح آپ جواب دیں۔ افتحوا، افتحو، تفتحوا، ہاں، افتح کا مطلب ہے کھول،
आपने मुझे जवाब दिया अफ्ताहू, मैं खोलता हूं या खोलूंगा। फिर मैंने आप सबको हुक्म दिया इफ्ताहू, आप सब खोलो। तो आपने मुझे जवाब दिया नफ्ताहू, हम सब खोलते हैं या हम सब खोलेंगे। क्या खोलना है, कोई चीज लगा दे, मसलन किताब। तो ये बन जाएगा इफ्ताहिल किताब, किताब खोल। आप क्या जवाब देंगे? इफ्ताहुल किताब, मैं किताब खोलूंगा या खोलता हूँ, ठीक है। अगर मैं सबको हुक्म दूं कि इफ्ताहुल किताब, आप सब किताब खोलो, तो आप जवाब क्या देंगे? हम सब किताब खोलते हैं या खोलेंगे? नफ्ताहुल किताब, शाबाश, ठीक है। अब इसको भी दोहराएं मेरे साथ। ये जाला वाले टेबल में इसके अमर और नहीं कैसे बनते हैं? इजअल, बना, इजालू, बनाओ। ला तजल, मत बना। उसने ला बनाया, तजलू, जाल मत उन बनाओ। सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तू मैंने बनाया, जाल तुम आप सबने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। ठीक है। ये जालू, हाँ ये अच्छा, जालू क्या? हाँ हाँ ठीक है, सही करवा रही हैं। बोलें बोलें। ये जालू ना वो सब बनाते हैं, ये जालू ना वो सब बनाते हैं, जालू ना वो सब बनाते हैं, जालू आप बनाते हैं, जालू मैं बनाता हूँ, जालू बनाते हैं, जालू ना सब बनाते हैं, जालू हम सब बनाते हैं। हम्म, अल बना, खाना बनाओ, नाता जाल मत बना, ना ठीक है। अब एक दफा इसको भी सारे दोहरा दें। बना, बना, आलू बनाओ, नाता जाल मत बना, जालू मत बनाओ। माशाल्लाह, ठीक है। तो इजल का जवाब क्या आएगा? इजालू का जवाब क्या आएगा? ठीक है। चलें जी, सबक मुकम्मल हुआ। हम नुक्ता तालीम देख लेते हैं कि आप अपने घर में ना ये कुरान सीखने का, सबक पढ़ने का ना एक माहौल बनाएं। कोई पोस्टर, यानी आपके पास अल्फाज मैनी कार्ड है, वो ऑफिस में लगा लें, घर में लगा लें। आपके पास अल्फाज मैनी का कार्ड है, वो आपकी जेब में हो, आपके बैग में हो। आप रिकॉर्डिंग सुने, कंप्यूटर में रखें। अपने टेक्स्ट बुक जो है, जो वर्क बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो आप अपने घर में अपने किसी मुनासिब जगह पे सामने रखी हुई हो हर वक्त। और आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हो घर में, मुख्तलिफ स्लेट पे लिख लें, तख्ती पे लिख लें, ब्लैक बोर्ड पे लिख लें। तो आप ये सारी चीजें जब प्रैक्टिस करते हैं, घर वालों को, ऑफिस वालों को, देखने वालों को पता होता है कि ये कुछ सीख रहा है, ये कुरान पढ़ रहा है, ये कुरान समझ रहा है। इससे ना आप दूसरों को भी अगर इकट्ठा करें, उनको भी ये पढ़ाएं, समझाएं, याद दहानी करवाएं और इस काम को जारी रखें। कम से कम आपकी अपनी फैमिली में एक ना टीम बन जानी चाहिए, तो इससे माहौल बनेगा, ठीक है। और जो आपने पॉकेट बुक अल्फाज मैनी वाला कार्ड है, वो हमेशा आपके पास हो। आप दिन में उसे कम से कम 5 मरतबा भी अगर दोहराएं, तो आपकी सीखने की स्पीड दुगना हो जाएगी इंशाल्लाह। और घर में माहौल भी बना रहेगा कुरान सीखने का, सिखाने का। दूसरों को आप से देख देख के शौक होगा कि ये क्या प्रैक्टिस करती रहती है। फिर उनका भी दिल करेगा हम भी कुरान को समझें, हम भी कुरान को सीखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपने इरादा करना है कि आपने ना घर में माहौल बनाना है कुरान सीखने का और सिखाने का। आपने सबक नंबर 15 मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने 186 अल्फाज मुकम्मल तौर पे सीख लिए। ये कुरान में 37,000 से ज्यादा दफा आए हैं। जो आपने सीखा है इसे दूसरों को भी सिखाएं, सिखाना आसान है। सिखाने के लिए, टीचर बनने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए हो तो आपको हम इंशाल्लाह ट्रेन भी करेंगे। और अब हम अपनी क्लास जो है उसे ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु